कल्याणपुर हाउसिंग के शुभम मैरिज हॉल में आज मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर MMIC, बोरो चेयरमैन तथा विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। बैठक के बारे में विधान उपाध्याय ने क्या बताया है, आइए सुनते हैं। সমস্ত কাউন্সিলরদেরকে ডাকা হয়েছে কার কি অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানার জন্য। যেভাবে দেখা যাচ্ছে কি রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের পর একটা পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত চালাতে একটা সমস্যার মুখে সেটাই জানার জন্য সমস্ত কাউন্সিলর, ব্যুরো চেয়ারম্যান, MICদের ডাকা হয়েছে। কাউন্সিলররা গ্রেফতার হচ্ছে, বিভিন্ন অভিযোগ আসছে, দুর্নীতির অভিযোগ আসছে, মানে সে কারণে কার কি অসুবিধা হচ্ছে অসুবিধাটা জানার জন্যই ডাকা হয়েছে। আপনারা কি রিজাইন করবেন? সেটা তো সময় বলবে। এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা এখন বলতে পারবো না, এখন বসি কাউন্সিলরদের সাথে। আপনি তো পুরসভার মেয়র, কাজ করার জন্য কি যথেষ্ট স্বচ্ছ পরিবেশ মনে করছেন? দেখুন, প্রথমত হচ্ছে আমি কাউন্সিলরদেরকে ডেকেছি বিগত নির্বাচনের পর থেকে কাউন্সিলরদের কর্পোরেশনে আসা যাওয়াটা কমে গেছে এবং অনেক জায়গায় ব্যুরো চেয়ারম্যানরা বসতে পারছে না বা কি কারণ আছে সেগুলো জানার জন্য আজকে ডাকা হয়েছে। বিরোধী শাসক দলের অভিযোগ কি কাউন্সিলরদের দেখা মিলছে না, এলাকায় পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না? সেটা তো কাউন্সিলররা তো নিজের এলাকাতেই থাকে, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। আমি ডেকেছি বিশেষত কাউন্সিলরদের কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা জানার জন্য ডেকেছি। যদি পরিস্থিতি তাই থাকে তাহলে কি বোর্ড থেকে কি সরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা? এখনো বসলামই না মিটিং, মানে সেই এখন গাছটাই লাগালাম না, এখন ফল খাবার চিন্তা করব। আপনি কোনো পরিকল্পনা কি আগে থেকে নিয়েছেন? নিলে তো দিয়ে দিতাম আগেই, তাহলে মিটিংটা ডাকতাম কেন? কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরাদ হাকিম ইস্তফা দিয়ে দিয়েছে, তারপর আপনাদের পরিকল্পনা? আমাদের পরিকল্পনার ব্যাপার না, আমি তো 100 বার জানাচ্ছি যে আমরা মানে সাংবাদিকদের আমি একটাই বলবো, মানে যেটার জন্য ডেকেছি সেটাই বলছি আমি। এখন কি হবে না হবে সেটা সময় বলবে। পরিষেবা ঠিক করার জন্য কাউন্সিলরদের কি অসুবিধা হচ্ছে সেটা জানার জন্য ডেকেছি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।